জরালে লাইখা hai no hai kotor ham jangrali him botok khaile mani mangli bobagra tei ti prado falai buma bobagra thaino 5-star hotel sana nai tongmano seja kai condom khai komorna roya hanai kinda block committee tramata YTF kha chorma yangai kotor ham jangrali khaile mani mangli kila hathio ar majal kha kila tramata block president boromana subut kumar jamatia YTF President Borombanang Lore Zomatia Te Gabako Juda Juda Jipamota Wale Adam Sham Night Tondi Joyakari Dofane TV Mampligo Muitu manaibo kifin maya sekarang joton thanga oko nokubui hasakawa aiki changka shao tiri lama langkah জরালে লাইখা বেবাক মুকুমু কথমা চাখা উফিল লাংখা জরালে লাইখা বেবাক মুকুমু কথমা চাখা সেরে সাগানানি sini Puspaban Place I guess ini Maharaja Suman ke 1917 lojus ini kelangan kono sebaye tabak 5-star hotel keloklan ngai tu kono totally sen condemn khaye belai ke selenge 5-star hotel badaile 10-star 12-star 20-star phan khulok langli piaba o sini bubagrani hukumu sebaye oro tangnani se 0-star phan se o jaga roya hayake joto tipra sabasanai joto kungthai bara basanai hani bagai o social media te ang kisisa kokasarnani musugo sengtabo komo puilaya gobang man omo thaike CPM sarkar 25 bosor tonglang fra bahaini gobang man nini stable ground no Swami Vivekananda Moidan nini Ujjain Palace no State Museum tei hathai kotorno boromura tei sarangsamno thalsora nini thaiplo hathaino sartasora khlai gobang man sini hukumu slaimani bumung bono totally stop ma khainai hani bagai o social media te ang kokasarnani musugo tongmungno o hotel khainani no 5-star hotel khulongnani no bondo khayangka joto tiprasa जों सायावै अगबक साखलायै जों अनसन थाङै आसगनाय अम joto tiprasa रेडी दङो हानि बागै अ स्टेट गभर्नमेन्ट अ चिनि अरनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह जिनो जों अमननो कयो सोशल मीडिया ते अमनो टोटली बन्द खाइदि अफ खाइदि हाया केसिनि tiprasa रक तै बासनाय तै जतन खा थानसाङै बासनाय हानि बागै जों चिनि 5-star होटेल खुलगनानि न joto tiprasa जों बासावै जतन खाबाक साखलायै थान साखलायै जों कक मापि लायनाय कक माका सुलायनाय हानि बागै जों जतन अ सोशल मीडिया ते कसारनानि मुसुगो जों फाइदि थानसाङै सिनि बुसकांनि थिनांनि चिनि tiprasarनि हुकुम मुकुमनो बाहायके नारगनाय बनो कक कसारनि आनि किसिसा कक सामानि नारनो थाखा हम्बा वाग्रालम ले कामथालम ले कियाबलम ले हमजा तिनि tiprasana हानजाल खाइ जों बन्द मा खाइनो तिप्रानि हासनि जिदि हुकुम मुकुमनो बन्द मा खाइनो वाग्रालम ले रनो बेलेके हामबाय जों तिनि बागमा ब्लक कमिटी YTF TWF ते तिप्रा मथानि बिसिनते तिनि पार्टी ऑफिस किला ब्लक कमिटी नि तै आरो निके मसल जेलि खाइबै आयं बागानबारि बुरिबै फाइबै जों तिनि अरो जागा फाइबै जों अम पाइथानि जराखा अमनो जों मेसेज रने नायबो जों ब्लक कमिटी किला निङै जे जेबाबे साले साला सकाङो बार्निं इशु थांमाने सिनि पोस्ट बान्ता प्लेस
sini 400 বছর সিগাং তাংমানি অ প্লেস ন সবাইবে 5 স্টার হোটেল টাটা স্রক বাই খাইনাই খামানি আমনো কোনো মতেইনো সম্ভব হইয়া সাজাইয়া जों আমনো একেবারে খাদইনো কন্ডেম খাইবে আমনো ডিস্ট্রিক্ট এখন সনখাইমানি ইংথং সিনি স্টেট গভর্নমেন্টনি টুরিজম ডিপার্টমেন্টনি কর্তৃপক্ষতে স্টেট গভর্নমেন্টনি মুখ্যমন্ত্রীজনো কইনাই আমনো ডাক্তারनो উইথড্র খাইনাই নংথং যেভাবে ও স্টেপ সামং খাইমানো আমনো মথাগৈ চিনি তিপ্রাসানি হুকুমো মুকুমো চিনি তিপ্রাসানি আইডেন্টিটি जों চিনি তিপ্রাবো চিনি জামাनो চিনি রাজ রাজা রংনি নক কসা প্লেস কসা আমনো তৈবিনো जों চিনি হুকুমো মুকুমো তে আমনো তৈবিনো जों গর্ব আমো চিনি প্রাইড আমো চিনি গর্বনো जों কোনো মতেনো দেউলিস খাইনো মসুयो অন কোনো মতেনো जों সকমানে মসুयो হাইছে আমনি বিসিংতেসে जों থামসাং ফাই দं হাইছে जों তাবক ফানে থামसेने जराबो तिप्रा मथा थामसेने जराबो जुदिसि এই অবস্থাকে ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি সিনেমং হুকুম মুকুম অমহাইকেনো নষ্ট খারেনি থাং টংখাংকে অ জরাবো ত্রিপুরা মথনি বিসিংতৈ जों কোনো মতেনো সিনি সিনিকে তাওই মাইয়া হাইছে অমনে বাংইনো जों ত্রিপুরা মথার ওরাম চিনি তিনিকে কিলাও টংগো কিন্তু বিভাগ জাগাবोनो পুরা ডিস্ট্রিক্টनो जों অমহাই খাইबिनोसो কন্ডেম খাইনে তে অমহাইকেनो বিক্ষু মিছিল খাইনে মশাল মিছিল খাইबिनो চিনি এই নক চিনি সিরিসিটিনি নক চিনি বুবাগ্রানি নক ন जाहाते कोनो मतेनो देरा रयाते नस्ट खायो सबाइबै जों होटेल खानायनि रया हाइसे जदिबो जों होटेल खानायनि मोसो खायाखै किसा आउनो जागात खाइबै खाइदि ककरि हाइसे जेफा जागाबोनो रां फैसा बाय सुया हाइसे सिनि हुकुम र आसु कसा कदक आसु कहा गना अमा बाइसे जों सिनजाक तम अमनो जों कोनो मतेनो सबाइबानि नाया बनबाङै अमनो मेसेज जोंथों सारा त्रिपुरा गनाङै आर अमनो जों वानसो जाहाते डिपार्टमेंटनि जरा कर्तृपक्ष तनाय अमनो डिस्ट्रिक्ट आकर्षण खाइनिंथों जाहाते अमनो डाक्टर दाइटेनो उइद्र खाइबै सामं माथाथों हाइसे जेहेतु अमो बेलेनो बार्निं इशू अमो उसुबाय थाइ हाइसे अमो उसुबाय थाखांके बेलेके हामनाय तबे ओ सामं जुदि सले थाखांके अ त्रिपुरा राज्यआव बेलायनो बयाबो हंगनि चान्सेस हाइसे बने बांगै बने सकांनो जों मेसेज खाइबो जेहेतु जों अ सिनि जिकनते सिनि अमहाय सिनि सबानि बिसिंति जों मिसिलनि बिसिंतिनो जों सारा त्रिपुरा गनाङैनो जों मेसेज रनो मुसु अमनि बिसिंतिनो मथाने ओंथों राज्य सरकार हाइसे मथाय आंगे अमनि परिणाम बाहाय बुसु कतर ओंथांनाय अम साइमाय हाइसे त्रिपुरा मथेनो आइडियोलॉजी अम हाइसे जेफोर चिनि हुकुम समाजने चिनि दफा कमानाय जेफोर चिनि हानि बाङै जेफोर समस्या जंजाल तंके आरो त्रिपुरा मथा बासाय फाय हाइसे मन बाङै जों दिनै चिनि किल्लानि ओइ त्रिपुरा मथानि जत वाइटिएफ टिडब्ल्यू जत बाक्साखे खाइबै जों अमनो कन्डेम खाइनि मा आंलायबो हाइसे बसकांगो तैबो कतरने हाइसे बने बाङै जों जत टियार तंगो बसकांगो तैबो कतर आन्दोलन खाइने बाङै हाइसे आसो नस्तं जत नाम